عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. ڈار صاحب آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت بھاری ہیں. میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت بھاری ہے. تو ہمارا چھوٹا چھوٹا جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، میں اس سے بنا کے رکھتا ہوں. میں بڑے افسر سے نہیں بنا کے رکھتا. میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں، بڑے میرے علاقے کے ہیں، یا آصم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں، ان سے میری کسی فوجی سے تعلقات نہیں. لیکن سارے کے سارے ڈرائیور جو ہیں وہ لال حویلی سے فٹ ہیں. ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے. ہمیں دکھ نہیں تھا، میں جیل میں تھا، میں کمپین بھی نہیں کر سکا. لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اعتراف کیا. 14 کیسز میں 4 پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں، وہ لوگ جو 4 دن جیلوں میں نہیں رہ سکے، اور انہوں نے 164 کے بیان دیے ہیں، اور کوئی 650-700 ملزم ہیں. لیکن ہمارے کیس میں عمران خان بھی ہے اور بشرا بی بی بھی آ گئی ہیں. مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ چاروں لوگ شہادت نہیں دیں گے، اور یہ 600 کیس جب جرا کریں گے، شہادت دیں گے، شہادتوں پہ جرا ہوگی. یہ 10 سال کا کیس ہے، 10 سال کا. اور میں 31 تاریخ سے ایکٹیو ہو رہا ہوں، اور میں نے جو کہا ہے کہ 15 اگست سے لے کے 20 ستمبر تک ایک گورنمنٹ، جسے کیا کہتے ہیں، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے. یہ نالائق نااہل ہو چکے ہیں. نواز شریف کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، ورنہ وہ اپنا منہ کالا. نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، شہباز تو لیٹا ہوا ہے 90 کے زاویے سے. نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، میرا یہ ذاتی خیال ہے. اگر دے گا تو اپنا منہ کالا کرائے گا. قوم مر رہی ہے، نہیں دیا جا رہا بجلی کا بل. صوبہ سرحد کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. پنجابی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں. جس دن پنجاب جاگ گیا تے راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے. آج بھی جج صاحب 10:30 بجے ہیں جی، تشریف نہیں لائے. آپ کو بھی زحمت ہوتی ہے، اور کیا ڈیٹ پڑتی ہے، کب ہمیں چلان ملتے ہیں. ایک دن بھی اگر ایک دن میں ایک ملزم کا کیس لگے تو یہ 10 سال کا کیس ہے. اور موجودہ حکومت کی کارکردگی خاک ہے. اس شہباز شریف کو کون پوچھ رہا ہے جی؟ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی نہیں پوچھ رہا. لوگ سارے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن آج میں ندیم انجم صاحب سے، ڈی جی آئی سے خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس والے ہمارے گھروں سے بڑا مال لوٹ کر لے گئے ہیں. کچھ انہوں نے واپس کر دیا، ہم خاموش رہے. اب وہ واپس کرنے سے انکاری ہیں. میں ڈی جی آئی سے، ندیم انجم صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک کرنل کی ڈیوٹی لگائیں. جس گھر میں پولیس نے ہمارے ریڈ کیا، ہماری خواتین کا زیور ہے، پیسے ہیں، ایون میری گھڑیاں ہیں، میرے نئے شوز تک بھی انہوں نے معاف نہیں کیے ہوئے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اوروں کے نابالغ بچوں کو اٹھا کر کمیٹی چوک میں پرائیویٹ ہوٹل میں انہوں نے رسیوں کے ساتھ بند کیا ہے. جو ظلم راول پنڈی اور اسلام آباد کی پولیس نے کیا ہے، اس کا سارا اثر ہمارے اسلامی دوستوں پر گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے. کوئی کسی کا حکم نہیں تھا. ان کو پیدا کی ضرورت تھی. 10 لاکھ روپیہ ایک آدمی سے ان پولیس والوں نے لیا، جن کے نام جعلی انہوں نے ڈالے تھے. ان میں ریڑھی والا ہے، کلفی والا ہے، کھیر والا ہے، تربوز والا ہے. یہ بیچارے روز آتے ہیں جی، ہر 10 دن بعد 2000-3000 روپیہ لاتا. ہم تو گاڑیوں میں آتے ہیں، یہ بیچارے بسوں میں دھکے کھاتے ہیں. رکشے والا 3000 روپیہ لیتا ہے. رکشے والے کو ڈیٹ پتہ ہوتی ہے کہ نئی ڈیٹ جو ہے ڈیالہ میں کون سی پڑی ہے. 12 سیٹوں کی جگہ ہے اور 1200 بندوں کی پیشی ہوتی ہے. 680 بندے ملزم ہیں اور 600 ہی وکیل لگا لیں. 600 تو وکیل نہیں آتے، 100-200 آتے ہیں. سو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو حقیقت میں ان پاور ہیں، جن کے ساتھ میرا جنم کا رشتہ تھا. میں زخم لے کے مر رہا ہوں کہ میں نے 40 دن کا
चिल्ला उन लोगों के साथ गुजारा बुढ़ापे में कि मेरा 40 किलो वज़न कम हुआ, ये मैंने 6 किलो अब बढ़ाया रोज़ पाए खा खा के, कि वज़न बढ़े पराठे खा खा के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गेट नंबर 4 वाले भी मुझे कभी 40 दिन के लिए उठा के ले जाएंगे। अगर मेरे साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या हुआ होगा। मैं आम माफ़ी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं, लीडरों को मेरे समेत अलग कर दें, हमारा ट्रायल करें। हम यहाँ मौजूद ही नहीं थे, इसके बावजूद हमें सज़ा दे दें। जेल में सहूलत है जी, रोज़ रात को देसी मुर्गी खाते थे, सुबह देसी हलवा खाते थे, दोपहर में बिरयानी मुर्ग बिरयानी खाते थे, और जब उठा के ले जाते हैं 40-40 दिन का चिल्ला कराते हैं तो फिर 1 घंटा भी नहीं कटता था। लेकिन हमने, अल्लाह का शुक्र है, सुरखरू मरेंगे कि ना बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया, ना इमरान के ख़िलाफ़ दिया, क्योंकि हमारा तलक सिर्फ़ एक ही आदमी से है, बाकी हम पार्टी से हमारा कोई तलक नहीं है। एक ही आदमी से हमारी दोस्ती थी, है और रहेगी। कब तक रहती है ये अल्लाह को पता है। लेकिन हमारे साथ अगर ये हो सकता है जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो उसे 40 दिन का चिल्ला काटना पड़े, तो लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा इस मुल्क में। सो मेरी अपील है कि जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जिनके घरों में बड़ी ही क़यामत रूप बरपा है, उनकी माफ़ी का लीडरों को लैदा कर दें, वर्करों को लैदा कर दें। देखें सारे धूप में खड़े हैं, लीडर हम अंदर चले गए हैं, अंदर एसी लगे हुए हैं, 12 सीटें हैं, 680 केस है लोगों का, और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। मैं जनरल आसम मुनीर से, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, भुखा नंगा शहबाज शरीफ, न लेने में न देने में, न इसकी कोई सुनता है। कोई मर जाए तो फ़ोन कर देता है, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए बाहर के मुल्क में तो फ़ोन करता है, किसी के बच्चे के हकीके भी हो तो फ़ोन कर देता है, क्योंकि कोई मुँह ही नहीं लगा रहा, कोई इनको मुँह ही नहीं लगा रहा। गैर मुल्की बच्चों के हकीकों पे भी फ़ोन करते हैं। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकानमी को ठीक कर देंगे, इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल जी डाल साहब ये बताइएगा, आपने सितंबर तक का कहा था, इमरान खान ने भी कहा है कि 2 माह का वक्त है हुकूमत के पास, तो दूसरी तरफ हुकूमत अदलिया के साथ माहज़ारी में चली गई है। अदलिया को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। डार साहब, आपको मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। मेरा यकीन है कि अगस्त भी बहुत भारी है। सितंबर तो मैं एहतियातन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए 30 सितंबर तक कहता हूँ, वरना तो मैं 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा, ये तो सामान बांध रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 14 अगस्त को अनाउंस करने जा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आ गया है, नौजवानों के लिए कुछ बड़ा, वो यूथ के लिए और दावा कर रहे हैं कि हमारी मुल्क में 5 साल पूरे करेंगे। मुल्क में इस्तेकाम पार्टी ज़रूर आ गई है, और इस्तेकाम के उनको स्पेलिंग भी नहीं आते। ठीक है जी। और मैं नहीं कहता, एजाज़ुल हक कहता है कि डिग्गी में छुप के जाता था। मैं कई दफ़ा एजाज़ुल हक को 2-3 दफ़ा फ़ोन किया कि यार कितनी दफ़ा ये डिग्गी में छुप के गया है, लेकिन एजाज़ुल हक ने फ़ोन नहीं उठाया। जितने लोग जीते हैं, जितने लोग भी जीते हैं, वो प्लानिंग के तहत जीते हैं। शेख साहब, आपके सबसे कम वोट क्यों निकले? हमारे वोट दूसरी तरफ चले गए। हमें दुख नहीं था, मैं जेल में था, मैं कैंपेन भी नहीं कर सका, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी हार का एतराफ़ किया। निकले हैं या निकाले गए? निकाले भी गए, लेकिन मैं हारा भी हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं हारा नहीं। मैं आज डार साहब से पूछे, मैं अगस्त सितंबर तक कह रहा हूँ कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। तो शेख साहब, ये वजह क्या है इसकी कि क्यों 2 माह आप टाइम दे रहे हैं? तो हमारा छोटा छोटा जो ड्राइवर होता है ना, मैं उससे बना के रखता हूँ। मैं बड़े अफसर से नहीं बना के रखता। आपको इन्फॉर्मेशन मैं DGC से या DGI मेरे भाई हैं, बड़े मेरे इलाके के हैं, या आसम मुनीर साहब मेरे इलाके के हैं, उनसे मेरी किसी फौजी से तल्लुकात नहीं। लेकिन सारे के सारे ड्राइवर जो हैं वो लाल हवेली से फिट है। इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती भी है, उन्होंने आपका जिक्र भी किया है कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। आप कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करें, खान साहब कह रहे हैं मैं मशरूत माफ़ी के लिए तैयार हूँ।
खान साहब से भी कह दें आम माफी का ऐलान करवा दें। मैं तो कह ही सकता हूँ, देखें मेरी पार्टी अपनी है छोटी सी, अब बड़ी करूँगा सितंबर के बाद। लेकिन शेख साहब एक सवाल, खान साहब ये भी कहते हैं कि जिनके ऊपर मुकदमात हुए, जिन्होंने चिल्ले काटे, उनका मामला और है, जिन्होंने फाइलें दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मैं खुद देखती हूँ। सर जी पता नहीं कौन किसको दिखाएगा, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम अपने बयान बदल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ और फैसला किया हुआ है। बेहतर होगा मुल्क के लिए? नहीं होगा। अरशद नदीम ने बड़े अरसे बाद वो तो खुशी दी है बताए ना। बहुत मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ।